একগুচ্ছ কর্মসূচিতে যোগ দিতে বঙ্গ সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সল্টলেকের ইজেডসিসিতে বিজেপির সদস্যতা অভিযান কর্মসূচির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যবাসীর কাছে বিজেপির সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বিজেপির সঙ্গে জুড়লে বাংলাকে কমিউনিস্ট ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আতঙ্ক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে জুড়বেন। बंगाल में जब आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो भाइयों बहनों, बंगाल को कम्युनिस्ट और ममता दीदी के आतंक से मुक्त कराने के एक यज्ञ के साथ भी आप जुड़ते हैं। যুবদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, অনুপ্রবেশ রুখতে হলে ২৬শে বাংলায় বিজেপিকে সরকারে আনুন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বদলে বাংলায় এখন বোমার শব্দ শোনা যায়। একে রুখতে হলে বিজেপিকে সরকারে আনতে হবে। एक सीमांत राज्य है, सीमांत राज्य के अंदर घुसपैठ, जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर घुसपैठ हो रही है, उसको रोकना है तो इसका एकमात्र रास्ता है कि 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। গরু কয়লা পাচার রুখতে হলে বাংলায় বিজেপির ১ কোটি সদস্য বানাতে হবে। এই কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সন্দেশখালী ও আরজিকরের প্রসঙ্গ তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি আশা প্রকাশ করেন ২৬শে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার গড়বে। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, আমাদের কিছু আসন কম হওয়ায় দিদি খুব খুশি। দিদি এত নিশ্চিত থাকবেন না, আমরা সেই দল যারা ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী বানানোর জন্য দল করি না। ममता दीदी, अभी हमारी कुछ सीटें कम आई, बड़े उत्साह में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा उनका गति धीरी पड़ गया है। ममता दीदी, मुगालते में मत रहना, हम तो वो पार्टी है जो 2 सीट आने के बाद 370 लाने का और 370 हटाने का हौसला। हम वो पार्टी है जो उद्देश्यों के लिए काम करती है, भतीजों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम काम नहीं करते। তার দাবি, ২৬শে বাংলায় বিজেপির সরকার হবে। বিরোধীদের তার খোঁচা, রাহুল বাবা অ্যান্ড কোম্পানি, যাতে মমতা দিদিও রয়েছেন। আমরা ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রেও সরকার গড়ব। রাহুল বাবা জিতলে প্রধানমন্ত্রীর আসনেই বসা যায়। ইন্ডিয়া জোটকে বলছি, রাহুল বাবা, আপনাদের মোট আসনই ২৪০ নয়। महाराष्ट्र और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, 2024 के लोकसभा के चुनाव में राहुल बाबा संसद में बोलते हैं कि हमने हरा दिया। मुझे तो मालूम नहीं है राहुल बाबा को उनके साथी भी क्यों नहीं समझाते हैं। राहुल बाबा जो हारता है वो विपक्ष में बैठता है और वो जो जीतता है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। 240 आए, मखौल उड़ाते हो, अहंकार में आ गए हो। राहुल बाबा, 14, 19 और 24 तीनों चुनाव का आपका टोटल भी 240 नहीं होता है, आपका टोटल भी 240। और आप जितने साथी हो वो सबका टोटल भी 240 से कम है। তিনি বলেন, চিন্তা করবেন না, ২০২৬ থেকে বাংলার প্রত্যেক গরিব মানুষ আয়ুষ্মান ভারতের সুবিধা পাবেন। मैंने बोला चिंता मत करो, 2026 तक धैर्य रखो। 75 साल से धैर्य रखा है। 2026 से बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का फायदा मिलने की शुरुआत होगी। মনরেগার টাকা কোনো দলের নির্বাচনী তহবিলে যাবে না। মনরেগার টাকা দেওয়া নিয়ে প্রায়শই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রসঙ্গ তোলেন বাংলার শাসক দলের নেতারা। রবিবার এই ইস্যুতে তৃণমূলের যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এনডিএ গত 10 বছরে মনরেগার জন্য বাংলাকে ৫৪,০০০ কোটি টাকা দিয়েছে, কিন্তু আপনার সিন্ডিকেট সেই টাকা লুটেছে। यूपीए में 10 साल में मनरेगा के लिए 15,000 करोड़ रुपया दिया और एनडीए ने 10 साल में 15,000 करोड़ के सामने 54,000 करोड़ रुपीस
54,000 करोड़ रुपया देना है। मगर दीदी ये 15,000 हो या 54,000 हो, वो बेचारे मनरेगा के मजदूरों के हाथ में नहीं पहुंचा। आपकी सिंडिकेट बीच में ही चाऊ कर गई है। অমিত শাহ বলেন, সোনার বাংলা বানাতে চাইলে রাজ্যে বিজেপিকে সরকারে আনতে হবে। মা বোনদের সম্মান রক্ষার্থে মজবুত সংগঠন গড়ুন, মা বোনদের যুবদের সদস্য করুন। वो माता और बहनों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। यहाँ पर धान की खरीदी नहीं होती है। धान की खरीदी जिन किसानों की नहीं होती है, वो किसानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए। और बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जो सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जान देकर अपना बलिदान दिया है, वो हुतात्माओं को याद कर अपने 1 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करिए। রবিবার ইজেডসিসির মঞ্চ থেকে বঙ্গে দলের সদস্যতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পাশাপাশি ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির সরকার গড়ার ডাকও দেন তিনি। তার এই বার্তায় বঙ্গ বিজেপিতে নতুন জোয়ার আসে কিনা সেদিকেই নজর সকলের। ক্যামেরায় জ্যাকি সিং এর সঙ্গে প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।